makasakay na ko og train. Tiktok na wa. Nagkiros-kiros sa katugnaw kusog ka ilang aircon. Wala ko nagdalag jacket kay perting init sa gawas niya. Diri sa sudod perting tugnawa. Mo ni daga na ang train 22 minutes una pa ko maabot dito sa akong adtuan. Nya masakay na po ko laing train. Nya nisakay mo ko gani nagbus 22 minutes adto. Wala ko nagbus jud nga padulong sa trabaho kay malit na ko kay perting taasa ang pila kanang murag nagkamang ang bus kay kuan traffic kaayo. Daghan kay stoplight may nang train kay paspas. Mas labi na nga makasakay ka og kanang express. Sakay kag express nga train dali na kay ka maabot. Mo ni kinabuhi na mo kada adlaw. Lunes hangtod Biyernes mo ni akong trabaho magsakay-sakay kay kuan. Perting kuan na lagi kanang sa layo sa akong trabaho. Pero okay lang ma-enjoy man sad kay makita man ka sa mga palibot na kuan ka. Unya pagkahuman ko ang kanang unsa ni pagka Sabado ug Domingo day off naman ako wala naman ko trabaho nya akong trabaho 5 hours lang uli kog sayo maka-relax ani ang kinabuhi sa mga nagtrabaho dres abroad kaayod pa more ana lang siya tugnaw kaayo kiros-kiros kuan sa ni kanang wala ko kadalag